Wow, healthy living. Good job, Shari. Oo, bawal na soft drinks sa akin. Huh? Bawal na soft drinks. Arabong, tubig na lang. Uy! Tapos ano po? Tapos isang vegan po. Tapos hotdog po. Hotdog, pansit canton. Dalawa. Healthy living nga yan. Di ba? Tapos pansit kanto. Magaling. Hirap mag-diet eh. Diba?